Kitang kita na. Ayun, kita na yung sasakyan, oh. Maandal na sila. Ang highway. Okay, lalanding na kami. Oh, tumabilit siya. Ayun yung San Juan Eco Bridge yata, oh, ayun, oh. Di ba yun? Oh. Ayun, oh, mahaba, oh. Kaya dito. Na? Oo. Dito yata, haba, ayun. Ay, sir, pa-off po yung